Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. We were from group 8 and our group consists Yoga Dadu, Rahma Indana, Farhan Faizal, Deviz Auliia, and Wilda Hera. Our group consists about racing and control construction. For the first slide, a simple transformational approach. How then can we convert these differences between racing and control verbs or adjective? A simple traditional analysis hinted at earlier is to derive a surface structure via a derivational process, for example, from 26A to 26B. 26A, a deep structure, terlihat, seems steepened to be irritating, and B, surface structure, steepened seems to be irritating. Pendekatan transformasional sederhana, dan bagaimana kita bisa menjelaskan perbedaan antara meningkatkan dan mengontrol verb atau adjektif. Analisis tradisional sederhana yang disyaratkan sebelumnya adalah untuk mendapatkan surface struktur melalui proses turunan, misalnya dari 26A hingga 26B. 26A deep structure sepertinya Stephen menjengkelkan, dan yang B surface structure Stephen tampaknya menjengkelkan. And to derive 26B, then subjects of the infinitival verb phrase in 26A moves to the metric subject position as represented in the following three structure on picture. The movement of the subject step to the higher subject position will correctly generate in 26B. Untuk menurunkan 26B, subjek dari infinitival verb phrase di 26A berpindah ke posisi subjek matriks seperti yang direpresentasikan dalam struktur diagram pohon berikut di gambar. And a similar movement process can be applied to the object racing cases. 28A deep structure. Tom believes Stephen to be irritating. And B surface structure. Tom believes Stephen to be irritating. Here the embedded subject Stephen moves not to the matrix subject but to the matrix object position in the diagram. Pergerakan subjek Stephen ke posisi subjek yang lebih tinggi akan menghasilkan dengan benar. Proses gerakan serupa dapat diterapkan pada kasus pengangkatan objek 28A, yaitu deep structure Tom percaya Stephen menjengkelkan, dan yang surface structure Tom yakin Stephen menjengkelkan. Di sini subjek yang disematkan Stephen pindah bukan ke subjek matrix tetapi ke posisi objek matrix yang digambarkan di diagram di bawah ini. And control construction are different. There is no movement of present involved. Instead, it is the lower subject position which has special properties. Consider the examples. 30. John tried to please Stephen. And B. John persuaded Stephen to be more careful. Since try and persuade assign semantic roles to their objects and subjects, an unfilled position of the kind designated above by triangle cannot be allowed. Instead, it is posited that there is an expressed subject of the infinitival verb phrase to please Stephen and to be more careful. This is traditionally represented as the element called pro, a silent pronoun. And the examples will have the following deep structure. Konstruksi kontrol benda, tidak ada operasi gerakan yang terlibat, sebaliknya posisi subjek bawahlah yang memiliki sifat khusus. Perhatikan contoh di bawah ini. John mencoba menyenangkan Stephen. And B, John membujuk Stephen untuk lebih berhati-hati. Karena try and persuade menetapkan peran semantik ke subjek dan objek mereka, posisi tidak terisi dari jenis yang ditentukan di atas oleh segitiga dan tidak dapat diizinkan. Sebaliknya ada anggapan bahwa ada subjek tak terekspresikan dari verb phrase infinitival to please Stephen and to be more careful. Ini secara tradisional direpresentasikan sebagai elemen yang disebut pro atau pronoun dan memiliki struktur dalam berikut ini.
31. A. John tried Pro to please Stephen. And B. Joe persuaded Stephen Pro to be more careful. The final three, the representation of this are as follows. In picture, an independent part of the theory of control links Pro in each case to its antecedent market be coinciding. In 32A, Pro is coincident with John, whereas in 32B, it is coincident with Stephen. John mencoba untuk menyenangkan Stephen. Yang B, John membujuk Stephen untuk lebih berhati-hati. Dan representasi diagram pohon dari ini adalah di bawah berikut itu. Bagian independen dari teori kontrol menghubungkan Pro dalam setiap kasus dan pendahulunya yang ditandai dengan coindexing. Dalam 32A, Pro diindeks dengan John, sedangkan dalam 32B itu diindeks dengan Stephen. And the next slide. A non-transformational approach. Identical syntactic structure instead of the movement approach, in which movement operation and various kinds of empty elements or position play crucial roles. We simply focus directly on the surface structure of racing and control construction. Going back to sim and try, we can observe that both select and infinitival verbs as in 33, giving the structure in 34. Pendekatan non-transformasional, struktur sintaksis induktif. Alih-alih pendekatan gerakan di mana operasi gerakan dan berbagai jenis elemen atau posisi kosong memainkan peran penting, kami hanya fokus langsung pada struktur permukaan konstruksi, peninggian dan kontrol kembali ke sim and try. Kita dapat mengamati bahwa keduanya memilih verbs infinitival seperti pada 33 dan memberikan struktur pada 34. Dan dijelaskan pada gambar di bawah berikut ini. Dan selanjutnya, the object racing verb expect and the control verb persuade also have identical valence, SPR and comms information. As can be seen here, racing and control verbs are not different in terms of their subcategorization or valence requirements, and so they project similar structures. The question is then how we can capture the different properties of racing control verbs. The answer is that their difference follow from the other parts of the lexical information, in particular the mapping relation from syntax to semantics. Objek yang memunculkan kata kerja expect dan kata kerja control persuade juga memiliki valensi yang identik informasi SPR dan comms seperti pada gambar berikut. Seperti yang dapat dilihat di sini, verba pengangkat dan kontrol tidak berbeda dalam hal persyaratan subkategorisasi atau valensinya sehingga mereka memproyeksikan struktur yang serupa. Pertanyaannya adalah bagaimana cara kita menangkap berbagai properti dari meningkatkan dan mengontrol kata kerja. Jawabannya adalah mereka perbedaan mengikuti dari bagian lain dan dari informasi leksikal, khususnya pemetaan hubungan dari sintaks ke semantics. And the next slide. Differences in subcategorization information. For racing predicates, whatever kinds of category is required as subjects by the infinitival verb is also required as the subject of the predicate. Some of the key examples are repeated here. Stephen, it there seemed to be intelligent. And B, it seemed to rain. And C, there seemed to be a fountain in the park. And Stephen, it there tried to be intelligent. And B, it tried to rain. And C, there tried to be a fountain in the park. While the subject of a racing predicate is identical to that of the infinitival verb complement, the subject of a control predicate has different requirements. The subject of a control predicate is condensed with that of the infinitive verb complement. This difference can be represented in the lexical information shown in number 39. The racing verb involves shared subject, while the control verb only shares the index of the subject. These two lexical entries represent the difference between sim and try. For sim,
The subject of the VP complement is identical with its own subject, or notated by, whereas for triad, only the index value of its VP complement is identical to that of its subject. That is, the VP complement's understood subject refers to the same individual as the subject of triad. This index identity in control construction is clear when we consider example like the following. Kedua entry leksikal ini mempresentasikan perbedaan antara tampak dan coba. Untuk tampak, subjek pelengkap VP identik dengan subjeknya sendiri atau dinotasikan oleh, sedangkan untuk dicoba, hanya nilai indeks pelengkap VP-nya yang identik dengan subjeknya. Artinya, subjek yang dipahami pelengkap VP mengacu pada individu yang sama sebagai objek yang diadili. Identitas indeks dalam konstruksi kontrol ini jelas ketika kita mempertimbangkan contoh-contoh seperti berikut. Someone tried NP to leave the town. The example here means that whoever someone might refer to, that same person left town. The lexical entries in 39 generate following structures for the intransitive raising and control sentence. It is easy to verify that these structures conform to all the grammar rules, the head specifier rule and head complement rule, and principles such as the HFP and the VALP. Seseorang mencoba NP meninggalkan kota. Contoh di sini berarti bahwa siapapun yang dirujuk seseorang, orang yang sama itu meninggalkan kota. Entry leksikal dalam 39 menghasilkan struktur berikut untuk kalimat kontrol dan kenaikan yang intransitif. Itu sangat mudah untuk memverifikasi bahwa struktur ini sesuai dengan semua aturan tata bahasa, aturan penentu kepala dan aturan pelengkap kepala, dan prinsip-prinsip seperti HFP dan VAL. Object raising and control predicates are no different. Raising verb select a VP complement whose subject is fully identical with the object. Control verb select a VP complement whose subject index value is identical with that of its object. The following lexical entries show these properties. Predikat pengangkatan dan kontrol tidak berbeda. Pengangkatan kata kerja memilih pelengkap VP yang subjeknya sepenuhnya identik dengan objek. Kata kerja kontrol memilih pelengkap VP yang nilai indeks subjeknya identik dengan objeknya. Entry leksikal berikut dapat ditunjukkan dalam properti seperti di bawah. As represented here, the subject of to rain tomorrow is the NP object of expect, while the subject of the to be more careful is co-indexed with the independent object of persuade. Seperti yang dipresentasikan di sini, subjek hujan besok adalah objek NP yang diharapkan, sedangkan subjek lebih berhati-hati diindekskan dengan objek independen persuasif. Mismatch between meaning and structure. Nouns and verb have individual value. That is, a noun refers to an individual, for example, I, G, K, etc., while a verb denotes a situation, for example, S0, S1, S2, and etc. Additionally, predicates represent semantic properties or relations. For example, the meaning of the verb hits in 45A can be represented in canonical first-order predicate logic as in 45B. 45A, John hit the ball. B. Hit 0, JB. Kata benda dan kata kerja memiliki nilai individu, yaitu kata benda memaksudkan seorang individu, misalnya I, J, K, dan lain-lain. Sedangkan kata kerja menunjukkan situasi, misalnya S0, S1, S2, dan lain-lain. Selain itu, predikat mewakili sifat atau hubungan semantik, misalnya arti kata kerja hits dalam 45A dapat diwakili dalam logika predikat urutan pertama kanonis seperti dalam 45B. 45A. John memukul bola. B. Hit 0, J, B. This indicates that the hit verb takes two arguments with the predicate hit relationship, with the notation 0 to indicate the semantic value. The relevant semantic properties can be represented in the future structure system as follows. Hal ini menunjukkan bahwa kata kerja hit membutuhkan dua argumen dengan predikat hubungan hit dengan notasi 0 untuk menunjukkan nilai semantik. Sifat semantik yang relevan dapat diwakili dalam fitur sistem struktur sebagai berikut. The subject of a raising verb like seem is not assigned any semantic rule, while that of a control verb like try is definitely linked to a semantic rule. Assuming that S0 or S1 stands for situations. 47. A. Seem 0, S1, S1 seems to be the case, S0. B. Try 0, I, S1. I tries to makes S1 be the case S0. These meaning differences are represented in the terms of a feature structures as follows.
Subjek dari peningkatan kata kerja seperti tampaknya tidak ditugaskan peran semantik apapun, sementara kata kerja kontrol seperti mencoba jelas terkait dengan peran semantik. Dapat diasumsikan bahwa S0 atau S1 adalah singkatan dari situasi yang digunakan untuk add object-related verb like expect and persuade. Just like the contrast between seem and try, the key difference lies in whether the object Y receive a semantic role or not. 49. A. Expect 0, X as Y. B. Persuade 0, X, Y as 1. What one expects as an experiencer is a proposition denoted by the VP complement, whereas what the person X persuades is not a proposition, but rather X persuades an individual Y denoted by the object to perform the proposition denoted by the VP complement. Once again, these differences are more clearly represented in feature structures. Pada kata kerja yang berhubungan dengan objek seperti mengharapkan dan membujuk. Sama seperti perbedaan antara tampak dan mencoba, perbedaan kunci terletak pada apakah objek Y menerima peran semantik atau tidak. 49. A. Expect 0, X S1. B. Persuade 0, X, Y S1. Apa yang diharapkan sebagai pengalaman adalah proposisi yang ditandai oleh VP, sedangkan apa yang dipersuasi X seseorang bukanlah proposisi, melainkan X membujuk seseorang individu Y yang ditandai oleh objek untuk melaksanakan proposisi yang ditunjuk oleh objek untuk melaksanakan proposisi yang ditunjuk oleh VP. Sekali lagi, perbedaan ini lebih jelas digambarkan dalam struktur fitur berikut. As seen in the lexical entries, expect has two semantic arguments, experiencer and seed. The object is not linked to a semantic argument of expect. In contrast, persuade has three semantic arguments, agent, them, and seed. We can thus conclude that raising predicates assign one less semantic role in their argument structures than the number of syntactic dependents, while with control predicates, there is a one-to-one correlation. Sebagaimana terlihat dalam entry leksikal, estimasi memiliki dua argumen semantik, yaitu experiencer and seed. Objek tidak terhubung dengan argumen semantik dari harapan. Sebaliknya, membujuk memiliki tiga argumen semantik, agent, them, dan seed. Dengan demikian kita dapat menyimpulkan bahwa meningkatkan predikat memberikan peran yang kurang semantik dalam struktur argumen mereka daripada jumlah yang harus diikuti oleh yang lain. Sementara dengan predikat kontrol, ada korelasi one to one atau 1 ke 1. Thanks.